पाजौड़ डिस्ट्रिक्ट में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का एक जलसा हो रहा था, तो उसमें एक खुदकुश बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, किसी का सर उड़ गया और वहां पे इतना बड़ा क्रेटर बन गया और बीच में लाशें पड़ी हुई हैं। किन की? काफिरों की नहीं, मुसलमानों की। ये वो मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। कितने इंडिया में लोग मुसलमान मरते हैं इस तरह बमबार धमाकों के हिसाब से? कितने? मुझे तो कोई इस तरह का खुदकुश, मेरा ख्याल कभी भी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ इंडिया में। काफिर मुल्क है, मुसलमानों से नफरत करता है, तो उनके वहां पे क्यों नहीं ऐसे होता? और यहां पर जो 96% 96% मुसलमान है, तो क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर मुसलमान इतनी तादाद में गाजरों मूलियों की तरह कटते हैं, मर जाते हैं, इस्लाम से प्यार भी किए करते हैं। यहाँ पे हजारों की तादाद में मदरसे भी हैं, ईमान की रोशनी से इनके दिल और दिमाग माला माल भी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग मरते हैं। अमेरिका में भी नहीं मरते मुसलमान इस तरह, वहां पे लेकिन शोर बड़ा मचाया जाता है, वो बड़ा इस्लामोफोबिया वहां पे। सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों में मुसलमान मरते हैं। इसीलिए हम लोग जब ये कहते हैं कि इस्लाम के जो सबसे बड़े विक्टिम है वो मुसलमान खुद है, तो फिर ऐसा क्यों है? अगर पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक कायम रखने के लिए बनाया था, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक खास इनायत होने के बावजूद क्यों यहाँ पर मुसलमान मरते हैं? 2000 की दहाई में और 2014-15 तक, जब तक ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब नहीं हुआ था, तब तक 70,000 लोग मरे। हमने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, जी अमेरिका ने काम किया, वो जी। अब क्या काम हो रहा है? अब ये हो रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो हमने जहादिये पैदा किए थे इंडिया में जाने के लिए, कश्मीर में जहाद करने के लिए, लश्कर तैयबा ने, ये उसी का ब्लो बैक है। ठीक है, यहाँ ये इसमें तालिबान का अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है। इसमें तालिबानों के भी बाप, जो तालिबानों से भी 100 हाथ आगे हैं, दाइश का हाथ नजर आ रहा है। दाइश कौन है? क्या यहूदियों का ग्रुप है, या हिंदुओं का ग्रुप है, या मसीहियों का ग्रुप है? नहीं, दाइश वो लोग हैं, जब वो अफगानिस्तान में वो जड़ें अपनी कायम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तालिबान बहुत लिबरल हैं, ये असल मुसलमान नहीं है। और ऐसे ही होता है जब आप मजहब के साथ खेलते हैं, तो मजहब जो एक वर्चुअस चीज है, तो जाहिर बात है अगर मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूं, तो मुझे अगर ज्यादा मजहब होना अच्छा है तो मैं 6 शुरू कर देता हूँ, तहज्जुद भी शुरू कर देता हूँ, एक्स्ट्रा रोजे रखने लग जाऊं, एक्स्ट्रा नफल पढ़ने लग जाऊं। तो हर चीज की जो ज्यादती होती है ना, वो खराब होती है। और ऐसा ही होता, आपने मजहब का बैलेंस कायम नहीं रखा और ये आग जो है आपके कंट्रोल से बाहर है। ये 44 लोग जो मर गए, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, पाकिस्तान की नजर में भी इनकी कोई कीमत नहीं है। इंडिया में 2002 पार्लियामेंट अटैक से शुरू करते हैं, वहां पे 5 बंदे मारे, लेकिन वो अटैक अपनी नोयत का था, बड़ा खतरनाक था। मुंबई करते हैं हम, रोग एलिमेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। मुझे याद है हमारे जरदारी साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। चले, पाकिस्तान का स्टेट बाय स्टेट से मेरा मुराद जरदारी साहब है। रोग एलिमेंट्स तो थे जिन्होंने इनको इनेबल किया। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी बुक में भी ये वाकया लिखा था कि मैं जब 9th क्लास में था 99 में, हमें नहीं पता था, हम गए कश्मीर की वैसी सैर सपाटा करने, तो वहाँ पर हमें पता चला कि वो रिक्रूटमेंट कैंप था लश्कर तैयबा का। हाफिज सईद साहब आते हैं मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में, रॉकेट लॉन्चर वो ग्रेनेड रख के कांधे पे जो होता है उसको चला के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं और बड़ी पैशनेट स्पीच करते हैं कि 90,000 फौजियों ने 71 में सरेंडर कर दिया, कश्मीर हम ही फतह करेंगे। और जिस बात को उभारा, मैं भी बच्चा था, आई थिंक मैं 14 साल का उस वक्त था, तो मैं भी कहा हाँ मैंने भी जहाज लड़ना, मैंने मर जाना था उस वक्त ऑब्वियसली। तो वो रिक्रूट कर रहे थे, लेकिन मेरे वालिद साहब थोड़े जरा मॉडर्न किस्म के आदमी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको बड़ा होके मैं वहां से जान बचा के निकलना था। तो ये ओपन था, ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आंखों के हाथ के आशीर्वाद के नीचे हो रहा था ये काम। फिर 2001 हो गया, अमेरिका की तरफ से डंडा आया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर से हमने कोशिश की इसको थोड़ा बचाते हैं, लेकिन इंडिया, भारत तो हमारा अजली दुश्मन है। भारत से तो हमने बदला लेना है 71 का, और कश्मीर लेना है वापस। और ये हिंदू हैं, ये तो हमारे हम हमेशा से नफरत सिखाई गई, हमेशा से गलत, बिल्कुल गलत हिस्ट्री। जितना मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि किस तरह हमने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया,
مین اسٹریم کے تھرو کتابوں میں پڑھا کے جھوٹ پڑھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2008 میں 150 بندے مارے، پھر پٹھان کوٹ، پھر پلوامہ ہوا، ہم نے چلے تقریباً 250-300 کافروں کو جہنم واصل کر دیا، کشمیر کی 1 انچ نہیں لے سکے، پوری دنیا میں آئسولیٹ ہوئے، پوری دنیا میں آپ کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا، پوری دنیا پاکستان کو ایک دہشت گرد کے لیے سمپیتھیٹک اسٹیٹ سمجھتی ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے، ڈرامے بازیاں، پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کا ملک کا وقار ہم نے بلند کر دیا ہے دنیا کی نظر، کوئی کچھ نہیں سمجھتا آپ کو، سب آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وائی ناٹ، کیوں نہ دیکھیں؟ کارنامے آپ کی پوری دنیا میں مشہور ہے، کوئی آپ نے اچھی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی نیا ٹی وی، گاڑی، راکٹ، کچھ آپ نے ایجاد نہیں کیا، آپ نے ایک چیز ایجاد کی، عاشقان رسول اور جہاد کے نئے نئے طریقے، خودکش بمبار آپ نے پیدا کیا، تو یہ ہماری پالیسیوں کا نتیجہ تھا، تو ان کے 300 بندے مار دیے، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو کہا کہ بس اب نہیں، ہم نے آپ سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور اب ہم نے آپ کے ساتھ اوفینسو ڈیفینس کرنا، ہم نے آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کرنا ہے، آپ کی شکل دکھانی ہے لوگوں کو، ہم پھر جی بات کریں جی، دیکھیں جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں، ٹریڈ بڑھائیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، پیچھے سے ڈنڈا آتا ہے، پھر ہم شرارتے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم پہ، یہ پہلے نہیں تھا انڈیا کا رویہ، بالکل بھی رویہ نہیں تھا، انڈیا میں بڑا پرائڈ ہے اب اس وقت، مجھے یاد ہے مائیکل ہسی کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس پہ وہ وراٹ کوہلی کو کمپیئر کر رہے تھے پریویس جنریشن آف انڈین کرکٹر سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دس از نیو انڈیا، کیونکہ گوروں کو نہیں اس چیز کی سمجھ تھی، کہ گوروں کو ایسے سمجھ ہے کہ ہاں انڈیاز آر ویری پراؤڈ آف دیم سیلوز اینڈ اچیومنٹ اور ایروگینس بھی ہے، اینڈ یو کین سی دیٹ ان دیئر کرکٹ، اور اس میں وراٹ کوہلی، اور اس لیے بہت سارے لوگ وراٹ کوہلی کو پسند کرتے، میں تو پہلے ان کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے وہ بہت پسند ہے، ہی از ہمبل ویئر ہی نیڈس ٹو بی، بٹ ان کی سیلف ریسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، دیٹس وائی یو نو اینڈ دا ورلڈ ریسپیکٹس دوز کائنڈ آف پیپل، دنیا اس طرح کے لوگوں کو ریسپیکٹ کرتی ہے، انہوں نے ریسپیکٹ اپنی کی، انہوں نے کہا اب نہیں آپ کو ہم نے اس چیز کی اجازت دینی، تو وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سے، ہم ہیں نہیں ہیں ریلیونٹ، اور ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ 14 ارب جی، وہ جی بھیک مانگ کے ہم نے 14 ارب ڈالر اکٹھے کر دیا، ہاں جی کیا ہے، تو میرا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کے 300 بندے آپ نے مارے، کچھ حاصل نہیں کیا، سبکی ہوئی پوری دنیا میں، ذلیل ہوئے پوری دنیا میں، اور اس کے بدلے میں اپنے بندے کتنے مروا لیے اس آئیڈیالوجی کی سوچ میں، 70,000 پہلے مروائے اور ابھی بھی مرتے رہتے ہیں، آئے دن ہمارے ملٹری کے چیف جو ہیں وہ طالبان کو دھمکی دیتے رہتے ہیں، یار یہ بس کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، خیر اگین اس دفعہ طالبان نہیں تھے، لیکن اگلے مہینے طالبان بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ، ابھی الیکشنز کا موسم شروع ہونا ہے اور لوگوں نے جلسے ریلیز اٹینڈ کرنی ہے، مجھے تو خوف آ رہا ہے کتنے لوگ مریں گے، یہ وہی ہے، یہ فصل جو بیج ہم نے بوئے تھے، یہ وہ فصل ہم کاٹ رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کافروں کے ملکوں میں مسلمان خوشحال ہیں، اور اس اسلام کے قلعے کے اندر مسلمان محفوظ ہیں، سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں مرتا ہے؟ پاکستان میں مرتا ہے، بتا دیں اس کا 10% بھی انڈیا میں مرتا ہے، 10 کیا 1% مرتا ہے دھماکوں میں انڈیا میں، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر ان کا نظام بہتر ہی ہوا نا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ باجوہ صاحب نے آخری لائن لکھوائی ہے اس میں کہ ہم نے اگلے 100 سال تک انڈیا سے جنگ نہیں کرنی، تو ماحول آپ نے کیا پیدا کیا؟ جو لبرل ایکٹیوسٹ ہیں آپ کے پاکستان کے، آپ نے لبرلوں کو گالی بنا دیا، آپ نے ہمارے چینل بلاک کیے ہوئے ہیں، الٹا ہمارے لبرل بیچارے لپ سروس دینے کے لیے انڈیا کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں کہ جی آپ کے بھی ادھر ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، دیکھیں جی ہاں وہ ایک آدھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے وہاں پہ، کسی ریڈیکل ہندو نے کسی مسلمان کو گائے کے گوشت پہ پکڑ لیا، ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کوئی مسلمان مچھلی لے رہا تھا، تو اس کو کچھ ہندوؤں نے پکڑ کے مارا، اس کو کہا کہ اس نے مچھلی سے مندر پہ پھینکنا تھا وغیرہ، اس طرح کے ریڈیکل چھوٹے چھوٹے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اس کو ہم بیس بنا کے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، پہلی بات انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، انسٹیٹیوشنلی وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن، انسٹیٹیوشنلی ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ مسلمان یا سکھ یا کرسچن انڈیا کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا آرمی چیف نہیں بن سکتا، آج بھی کوئی بات نہیں ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ تو آپ کو امریکہ میں بھی مل جائیں گے انسیڈنٹ جہاں پہ کسی کالے کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، لیکن قانون کی آنکھ میں انسٹیٹیوشنلی وہ ایکول ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ ان کی جو فار رائٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فار لیفٹ بھی ہے، ان کے جو لبرل ایکٹیوسٹ، ٹھیک ہے رائٹ والے لبرلز کو لبرانڈو اور گالیاں دیتے ہیں، اور لبرل والے ان کو فار رائٹ کے ریڈیکل اور اندھ بھکت وغیرہ کہتے ہیں، وہ چلتا رہتا، یہ وائبرنٹ معاشروں کی نشانی ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، ہم نے زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم، ہم نے گانوں کی حد تک زندہ قومیں بنائی، بتائیں یہاں پہ پاکستان میں کون سا لبرل، ہمارے لبرل جا کے مولویوں کے سامنے بیٹھ کے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم سب عاشقان رسول ہیں، لیکن اسلام میں یہ کیا ہے،
उसको डिस्क्लेमर देना पड़ता। मुझे तो नहीं कि कोई इंडियन लिबरल इस तरह अपीस करता हुआ डरा डरा कि हम सारे जी देखे जी हम सब विष्णु के भक्त हैं, लेकिन कोई ऐसे बात नहीं करता, खुल के बात करते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि उनका एक वाइब्रेंट लिबरल क्लास भी और एक वाइब्रेंट कंजर्वेटिव क्लास भी है, और उनकी आपस में क्लैश होता है जैसे पूरी दुनिया में होता है। राइट के लोग लेफ्ट के लोगों के साथ लड़ते हैं, लेफ्ट के लोग राइट के साथ लड़ते हैं, वो एक इक्वल बैलेंस होता है। पाकिस्तान में कौन सा, बताएं जरा, कौन सा पाकिस्तान का लिबरल एथियस्ट खुल के बात कर सकता? इंडिया में लिबरल एथियस्ट खुल के बात करते, कोई कन्वर्सेशन में नहीं आती ये बात। उनकी नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर डिबेट होती रहती है। वो एक उसके वो ठीक है, ऐसे ही होता पूरी दुनिया में। आपके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो हमने भी जो फजूल के कंपैरिजन किए में ना, इट्स ये सिर्फ गोंगलू से मट्टी झाड़ने के बराबर है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पीस कर दे। मैंने तो कोई इस तरह की वीडियो नहीं देखी कि वहां पे किसी से इंटरव्यू किया जा रहा है तो वो कहे कि हाँ भी वो मुसलमान है, मुसलमान को जान से मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। मैंने तो अब ये वीडियो देखना शुरू किए हैं, एक पूरा जॉनरा है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं आवाम से लोगों से जाके बातें करते हैं, उसमें वो इस तरह के घटिया जवाबात देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया, काफर गंदे, ओहो हो, हिंदू बनिया, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। अगेन ये मदरसे का मौलवी कह रहा हो तो चलें आप कह दें हाँ भी एक फ्रिंज एलिमेंट है। ये मेन स्ट्रीम में पढ़ाया गया। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हम पढ़ाते हैं वो नफरतें वो और बढ़ गई हैं। यानी मैं 90s में जब मैं पढ़ रहा था, मैं थोड़ा हमने पढ़ा था, उससे भी ज्यादा हो गया अब ये काम। तो नफरतें आप इस तरह की बच्चों के जहनों में डालेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। उन्होंने वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पैदा कर रहे हैं, आप यहाँ से 10 लाख हाफिज कुरान पैदा कर रहे हैं। अब हाफिज कुरान ने कौन सा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रोग्राम लिख के देना, कौन सा उसने आपको नई गाड़ी या कोई स्मार्ट टीवी बना के देना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो अभी आई थी ना रिपोर्ट के 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसके अंदर ये इनको भी ऐड कर दे। ये जो 50-60 लाख बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको भी ऐड कर दे कि वो भी एक तरीके के स्कूल से बाहर ही है। क्योंकि वो ये क्या है, आयतें पढ़ के जो नौकरी पे जाएंगे वहां पे क्या कुल अल्लाह सुनाएगा उसे? तो हम लोग अपने लोगों की खुद कदर नहीं करते, तो दुनिया से हम डिमांड करते हैं कि वो हमारी कदर करो। फिर ये कहता हूँ, उनके आपने 300 बंदे मारे, उन्होंने आपकी छुट्टी करा दी और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके मुल्क में इस तरह के बंदे खुद मुसलमानों के हाथों रोज मरते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने मजहब को पॉलिटिक्स के अंदर घुसाया, लोगों की दिमागों के अंदर घुसाया, और उसमें शिद्दत आती गई और आती जाएगी जब तक आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जाएंगे।